स्पेसिफिकली अगर हम अपनी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में देखें, हमारे जो लोगों की परसेप्शन है, सोच है, उसमें अगर एक वाहिद सिंगल माँ का होना जिससे पेरेंटिंग में, वो कितना मुश्किल है? क्योंकि बेसिकली ये होता है ना, एक सिंगल औरत एक अच्छा काम कर रही होती है, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हर वी विल से पता नहीं कितनों का हाथ है पीछे. दैट्स द होल थिंग. अगर बंदे ने कुछ अच्छा किया है, वी अप्रिशिएट है. पर जब कोई औरत कुछ करती है या घर चला रही होती है, बहुत इल्ज़ाम आते हैं. बिल्कुल. लाइक और मुझे बताएं वैसे, सॉरी लाइक आप बात कंप्लीट करें, फिर मेरा एक और सवाल. No, I'm saying it's very tough, and I think that बहुत सारी औरतें इस चीज़ में shy हुई भी हो जाती है, and they lose it. और फिर क्या होता है, ना वो एक अच्छी माँ होती है, ना वो एक अच्छे बाप होती है. क्योंकि वो खुद एक ट्रॉमा से गुजरी होती है. लेकिन जहाँ पे या तो ऐसा हो ना कि आपका एक जो पार्टनर है वो दुनिया से ही चला जाए ना, तो उसमें बच्चे को एक क्लोजर मिल जाता है. लेकिन जहाँ पर वो मौजूद हो, तो वो बच्चे के साथ भी फिर आपने डील करना है कि हाँ ही इज़ देयर, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं है. उस चीज़ को डील करना कितना मुश्किल होता है मदीरा? It's tough. For me it was good because he was very young, and my son looks at me as a role model. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे बेटों ने मुझे अकेले देखते हुए उनको ये ज़रूर एहसास हुआ है कि ये जब रिलेशनशिप में पड़ेंगे, आई विल से द वुमन विल बी द लकीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं. एंड इट्स सो सैड दैट आजकल के दौर पर बहुत कम मर्द मिलते हैं जो जिम्मेदारियां उठाते हैं. ज़्यादातर ये होता है as soon as the woman gets pregnant, वो बंदा डिस्टेंस पे आने लगता है. बिकॉज ऑफ हर बॉडी चेंजिंग, उसको ये रियलाइज नहीं होता दैट प्रेगनेंसी दोनों की होती है. ही जस्ट सेज तुम हो. दुनिया में लोग कहते हैं वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर प्रेग्नेंट. यहाँ पे सिर्फ लड़की ऐसा लगता है जो खातून है ना, सिर्फ वही जो है प्रेग्नेंट है. वो फिर पता है क्या करते हैं, नखरे दिखा रही है. दे डोंट सी दैट उसके हार्मोन्स का मसला है. बिल्कुल. आई रिमेंबर दैट प्रेगनेंसी के बाद व्हेन आई हैड आहिल, मैं बहुत हेवी डिप्रेशन से गुजरी थी. एंड व्हाट आई वेंट थ्रू वाज दैट ये नखरे दिखा रही है, इसका दिमाग सही नहीं है, इसका स्टाफ दिमाग वाला चल रहा है. सो आई थिंक दैट अभी लोगों को ये एजुकेशन मिल रही है कि देयर इज एक डिप्रेशन भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, वरना लोग इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं. बिल्कुल सही बात की, और बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से बात की जाए. अच्छा इरफान साहब, व्हेन योर वाइफ पास्ड अवे बैक इन 2015, अब तो पूरे 10 साल होने वाले, अगले साल 10 साल हो जाएंगे. 9 साल हो गए. एक दिन आपको एग्जैक्टली दिन याद है, आपको एग्जैक्टली दिन याद है. और 2 बच्चे फिर माशाल्लाह से आपके, बेटी बेटा. और आपने तो अपनी बेगम की बड़ी खिदमत भी की. तो मैं चाहती हूँ ज़रा वो पहले वो सफ़र भी हमारे साथ शेयर करें जब एकदम से वो चली गई थी. और एकदम से नहीं गई थी, हमें उसको डायग्नोस हो गया था 7 महीने पहले जाने से. लेकिन उस वक्त तक कुदरती मुझे अपनी बीवी से प्यार हो गया था. शादी को टाइम हो गया था, लेकिन होता है ना कि 2 साल पहले जब डायग्नोस हुआ, उससे पहले कुदरती प्यार हो गया था. पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने वो किया, दिल में वैसे मोहब्बत और वैसे डाल मोहब्बत बढ़ गई थी. उस वक्त मुझे समझ में आया था कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब हम आई लव यू नहीं कहते कि यार बीवी है ठीक है. तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि आई लव यू कहेंगे तो उसकी जो है वो और वो ब्लश करेगी, अच्छा है उसके लिए. उसने भी ये सीख लिया था, वो मोहब्बत हो गई थी. और 2 साल बाद पता चला डायग्नोस हुआ कि कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे है. यहाँ कराची में तो मुझे सबने कहा था 1 हफ्ते में चले जाएंगे, तो आप वेट करें. मैंने कहा नहीं मैं हम लड़ेंगे. वाइफ को नहीं बताया था कि उसे कैंसर है, 1 महीना छुपाया उससे. इलाज शुरू किया, और उस 7 महीने में बेटा, मेरी अम्मी कराची में होती थी, भाई वगैरह फैमिली कराची में थी, हम लाहौर में होटल में रहते थे. और वो इलाज कराया, लेकिन एकदम से जाते लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा असर होता है. वो अल्लाह ताला ने हमें 7 महीने दिए उससे खिदमत करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, मुझे इश्क करने के लिए. एक मोमेंट मेरी बेटे ने हमने एक कमरे में गुजारा है, वो मेरे ख्याल सालों साल के लिए काफ़ी है. तो मुझे लगता है मेरी जो लाइफ है बीवी के साथ, वो उसकी डेथ के साथ पूरी हो गई है. मतलब मुझे कोई वो नहीं है कि
यार ये भी होता, ये भी होता, वो सब कुछ हो गया. हम लोगों ने उस कैंसर वाले दिनों में 7 महीनों में एक दूसरे से बॉन्डिंग, एक दूसरे से प्यार, इश्क. तो उसके बाद फिर बस सही, फिर मैंने प्रेशर है शादी करो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कर लेता तो उस लड़की का हक मारा जाता, क्योंकि मैं प्यार तो है ही नहीं, प्यार तो गया, दोबारा नहीं होता मुझे. और फिर वो बच्चों से मेरी जो बॉन्डिंग है, मेरी बेटी से, बेटे से, बेटी की शादी हो गई माशाल्लाह लंदन में, तो वो बॉन्डिंग मेरा ख्याल है जो उनको जब वक्त की ज़रूरत थी, और मैं वो वक्त अपनी सेकंड वाइफ जो भी अगर होती, जितना प्रेशर था मुझ पे, मुझे जो भी दोस्त मिलता है, यार शादी कर ले, अकेला नहीं रह सकते. यार क्यों नहीं रह सकते अकेले, मतलब हो गया ठीक है, लेकिन नहीं होता तो मैं किसी और लड़की को बुला कर उसका हक क्यों मारूं, उसको भी तो चाहिए ना. लेकिन आपकी वाइफ के जाने के बाद उनका भी रोल प्ले करना, क्योंकि देखिए माँ की अपनी स्टैंडिंग है, बाप की अपनी स्टैंडिंग है, तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरा ख्याल है अगर आपके बच्चे जितना सीखने के बाद, बच्चे इतने स्ट्रांग होने के बाद, हम लोगों ने जब वो जा रही थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे रुखसत किया था, हमें पता था जा रही है, वेंटिलेटर नहीं लगाया था. तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जितने स्ट्रांग हो गए, जो अपनी माँ को खुद रुखसत कर रहे हैं, तो उन पर कोई मुश्किलात जो है वो कोई भी बड़ी मुश्किल, उससे बड़ी मुश्किलात क्या होगी कि आपकी माँ आपके सामने गई और आप वेट कर रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा मुश्किल तो आ ही नहीं सकती ना कोई. तो आप जब हाइट पे पहुंच जाते हैं ना, उससे ज़्यादा क्या मुश्किल है, तो मुझे फिक्र नहीं होती. फिर आपका रिश्ता भी एक अल्लाह से बन जाता है, तो वो और मुझे लगता है तब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आपका अपना कोई प्यारा कोई चला जाता है. एग्जैक्टली, वो जब बीमार होते हैं, जब हॉस्पिटल होते हैं और आपको पता है वो जा रही है, आपको पता है कि उसकी खिदमत करनी है, मतलब वो बेबी हो गई थी ना हमारी, मतलब मैंने, बेटे ने, बेटी ने बेबी को पाला उन 7 महीनों में, और यहाँ से दूर रह के, तो वो 7 महीने मैं भूल ही नहीं सकता, ना मेरे बच्चे भूल सकते. तो मुझे लगता था कि मैं अगर दूसरी शादी कर लूँगा तो वो जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं वो ब्रेक हो जाएगा और वो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी. और लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसा हूँ, मुझसे नहीं होता. आई थिंक आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा when they see the father loving the mother ना, हाँ. ये मैं सबको बोलूँगी, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को, लोग बोलते हैं ना शर्म करो, ये नहीं करो, नहीं. आप अपना प्यार दिखाओगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये एहसास नॉर्मल है एंड इट्स सपोज्ड टू बी शेयर्ड. प्यार रखना नहीं चाहिए, प्यार देते हैं. हम छुपाते हैं कि नहीं, वो बच्चे झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं. जितना आपने आपकी बेगम को उन टाइम में प्यार दिया ना, दे फेल्ट दैट द मदर lived 7 lives. Exactly. That's why इन्होंने बोला माँ बाप ने ना प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में सब्र आ जाता है. अब इस चीज में माँ को प्यार नहीं मिल रहा, बाप अटेंशन नहीं दे रहा, सो बच्चे ना एक बड़े एक ट्रॉमा में चले जाते हैं. एग्जैक्टली. और फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो वो बचपन की जो बातें हैं वो जरूर उनको कहीं ना कहीं रिश्ते लेने, एक्सेप्ट करने में या दोस्त बनाने में उनको बड़े प्रॉब्लम होते हैं. वो जो एक रियलिटी है, जो आपका बचपन का ट्रॉमा है वो आपका पार्टनर में दिखता है. एग्जैक्टली. अगर आपने टॉक्सिक देखा है आपका बाप या आपकी माँ, तो कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक बंदा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो बाप की नज़र से आपको लगता है वो परफेक्ट है, बट इन रियलिटी ही इज नॉट, ही इज टॉक्सिक. सो प्लीज टू ऑल द मैन, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की जिंदगी नॉर्मल हो, प्लीज शो लव, मतलब प्यार दिखाओ, आई लव यू बोलो, फूल दो, जरूरी नहीं है हीरो के हार लाओ, कंगन ले आओ यार, मतलब ये तो कर सकते हैं ना, गजरा ले आओ. तो बड़ा आसान है, पता है, आप एक इमोजी भेज दें दिल का, बीवी खुश, बीवी भेज दे. बिल्कुल वैसे बात कुछ नहीं करना ना आपको. अगर थोड़ी सी नाराजगी हुई है, मेरी अम्मी से हो जाती कभी, वाइफ की बात, मेरी अम्मी है जो सिंगल पेरेंट्स रही हैं, मेरे फादर का 2007 में इंतकाल हो गया, तो मेरी अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस बच्चों को ग्रो अप करने में. तो मेरी अम्मी से कभी हो जाती है तो मैं कमरे से निकलता हूँ और यहाँ आके चाहे मैं जितना भी हो ना, मैं दिल भेज देता हूँ, मैं कहा बाद में संभाल लूंगा. अब वो खाली दिल देखती हैं और कहती है ओके खत्म, भूल गई, सब भूल गई. तो इतना इजी है आज किसी को मनाना. छोटा सा लाल दिल है ना, ये काफी लाल कर देता है. ये वाकई लाल कर देते, इतना आपको वाकई एक इंस्टेंट सी वाकई खुशी देते कि अगर आपको कोई छोटा सा इमोजी ऐसे प्यार से भेज जाए, कुछ भी नहीं जा रहा हमारा, 1 सेकंड जा रही है, हम मैसेज करते हैं, आप भेज दें खाली कि वो दिल अच्छा हो जाएगा उनका. हस्बैंड वाइफ भी
یہ کر سکتے ہیں. مطلب اگر وہ صبح آئی لو یو بول کے بھیجے آفس یا کہیں جا رہا ہے تو اس کا دن کتنا اچھا گزرے گا, آپ ذرا سوچیں. ہاں اچھا ماشاء سے امیں آپ کی ماشاء سے 4 بیٹیاں ہیں. آپ جب آپ سنگل پیرنٹ آپ بنی تھیں وہ ٹائم آپ کے لیے کتنا مشکل تھا, اور آپ کے گھر والوں کے لیے, ماں باپ کے لیے اسپیسیفکلی جب آپ کی بیٹیاں سنگل پیرنٹ بن جاتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو آج ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز بتاتی ہوں. بہت سارے لوگ بہت کو جانتے ہیں شوز کی وجہ سے. یوں سمجھ لو کہ مدیہ شادی کے بعد سے میں ایز اے سنگل پیرنٹ ہی لائف گزارتی تھی. اس لیے کہ وہ باپ کی وہ سپورٹ نہیں تھی بچوں کو, یا وہ محبت نہیں تھی. وہ میں کچھ نہیں کہوں گی, اس سے بہت سیکھنے کو ملا. اس بندے سے بھی مجھے 25 سال میں نے گزارے. 25 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ شاید 25 سال میں نے راہل کی وجہ سے گزارے تھے. اس لیے کہ راہل مجھے کہتا تھا بس مجھے 2 سال دے دیں میں سنبھال لوں گا. لیکن جب راہل چلا گیا نا, پھر مجھے 1 سال میں اندازہ ہو گیا کہ نہیں, اب جو میری بیک بون تھی نا وہ ختم ہو گئی, اب مجھے کچھ کرنا ہے. میں لٹرلی گھر سے بھاگی تھی, بچیوں کو لے کے میں گھر سے بھاگی تھی. اس لیے کہ وہ اتنا مشکل تھا کہ میری بچیوں کے لیے لائف بہت مشکل ہو گئی تھی. تو میری بچیوں کو اس ماحول سے نکالنا ضروری تھا, اس لیے کہ وہ انہوں نے آگے گھر میں جانا تھا. میں ان کو وہ 25 سال والے جو زندگی میں نے گزاری تھی میں ان کو نہیں دینا چاہتی تھی. کہ اس وقت بھائی تھا, وہ بھائی بہت بڑی چھت تھا, بہت بڑا سہارا تھا. ہمیں کہتا صبر کر لو, تھوڑا سا ٹائم ہے, میں سنبھال لوں گا. لیکن راہل کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بچیاں بہت پریشر میں آ گئی ہیں, اور میں مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی ان کی ضرورت ہوتی, اس 25 سالوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی تھی. کبھی کہیں کچھ کام کر کے چرا لیے پیسے, کچھ بچا لیے پیسے, اپنا کچھ بیچ دیا, کچھ کر کے بچوں کی خواہشات کو پورا. تو انہوں نے ایز اے سنگل پیرنٹ ہمیشہ سے دیکھا کہ ان کی ماں ہے, ان کا باپ ہے, ان کی ہر خواہش, ان کی ضرورت. میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پکچرز بھی شیئر کرتی ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک بچوں کو کپڑے بھی پہنائے, ٹوائز وغیرہ, ایوری تھنگ. کہیں اس میں ایسا لگتا ہے, میں آپ کی جیسے پکچرز فیس بک پہ بھی شیئر کرتی ہوں, مجھے کہیں ایسا نہیں لگتا کہ کہیں مالی مشکلات کا سامنا؟ نہیں, اللہ نے بڑا پردہ رکھا, اللہ نے بڑا ساتھ دیا. اور سب سے بڑھ کے بچیاں ظاہر سے شروع سے دیکھ رہی تھی, تو خاص کر جو 2 بڑی بیٹی ہیں, 3 بچے جو راہیل, کومل, مشی, وہ میرے بچے نہیں تھے, وہ میرے دوست تھے. میرا ٹرائنگل جو ہے نا وہ میرا بہت بڑی سپورٹ سسٹم تھا. انہوں نے اس 25 سال میں مجھے بہت سپورٹ کیا. اگر وہ بچے کمزور ہوتے, اور اس کے بعد راہیل کے بعد ان 4 بچیوں نے نا اور میری ماں نے, انہوں نے مجھے گرنے نہیں دیا. ورنہ میں شاید اکلوتا بیٹا کھونے کے بعد مشکل ترین ٹائم تھا, مطلب ایک مشکل وقت جو پوری زندگی کا تھا. پھر راہیل کا اتنا بڑا جھٹکا. تو میں لٹرلی مجھے یاد ہے وہ 6 مہینے میری زندگی کے ایسے تھے, مجھے لگتا تھا, مجھے لوگ دیکھ کے کہتے تھے یہ تو 2 راتوں میں بوڑھی ہو گئی, ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ وہ وقت میرے لیے ایسا تھا, میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کروں کیا, زندہ کس سے. تو پھر یہ میری 4 بیٹیاں, وہ علابت بہت چھوٹی تھی, اور میری ماں. جیسے کہ راہیل کے جانے کے 1 سال بعد میں نے گھر چھوڑا تھا. 1 سال اس سے سب نے کہا تم نے اتنے سال گزار لیے, تھوڑے سال اور مشکل کے گزار لو. میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو میرے سال میں کہ تم نے اتنے سال ٹف, سب کو پتا تھا ٹف ٹائم گزارا ہے, اتنا سہ لیا, تو کچھ اور ٹائم ان بچوں کا کیا ہوگا. میں نے کہا ان بچوں کا جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ میں برداشت نہیں کر سکتی, اور ان بچیوں کے لیے زندگی بہت مشکل کر دی ہے. تو وہ میرا سٹیپ, اللہ کا شکر ہے, جب میں گھر آئی, اس لیے کہ بچوں کو لے کے میں کہیں الگ نہیں جا سکتی, میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی. یہ بھی ویسے بڑا مشکل ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو بیٹیوں کی مائیں تو اسپیسیفکلی بھی 1000 بار سوچتی ہے جب آگے کرنا ہوتا ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آتے کہیں مزہ آئیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور کیونکہ آج ہم سنگل پیرنٹس کی جو مشکلات ہیں, جو اسٹرگل ہے, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ہمیں جس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور جو سنگل پیرنٹ ہوں گے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو زندگی میں ہم نے تکالیف دیکھی ہیں وہ کوئی اور کسی نے فیس نہیں کیا, اور بالکل صحیح سوچتے بھی ہیں. لیکن ان کے سامنے آج میں آپ ہی کے وہ لوگ جن کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, جو کہ مشہور ہیں, فیمس ہیں, اور وہ بھی سنگل پیرنٹ ہے, تو ان کی کہانی آپ کے سامنے بھی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک تو تھوڑا سا دلاسا ہو کہ نہیں وی آر ناٹ الون. ہمارے گروپ ہے لوگوں کا نا, کبھی کہتے ہیں گریف گروپس بھی بن جاتے ہیں, ایسے بہت سارے جب گروپ بن جاتے ہیں نا تو آپ کو ویسے ایک ہمت اور اسٹرگل مل جاتی, مطلب ایک ہمت بھی مل جاتی ہے, اسٹرینتھ مل جاتی ہے کہ بھائی وی آر ناٹ فائٹنگ الون ان دس ورلڈ, ہمارے ساتھ کوئی اور ہیں. جو قانونی پہلو ہیں اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ہمیں ایڈوکیٹ سیما بلال نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم جی.